ऐसा कुछ एक रिक्त स्थान सा महसूस हो रहा है कि बहन जी चले गए और ये रिक्त स्थान अन्यथा भरा नहीं जा सकता। इस तरह का खालीपन सा एक है। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि बहन जी की जो पालना थी वो बहुत ही विशेष हुआ करती थी। मुझ आत्मा को थोड़ा सा ये भाग्य प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, जब हम किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, बहन जी को इनवाइट किया गया था जैन धर्मशाला में। तो उस प्रोग्राम के अंदर जब जा रहे थे तो रास्ते में बहन जी ने देखा कि कुछ गाजे बाजे के साथ बाराती वगैरह दूल्हे को लेकर आ रहे हैं। शादी का कार्यक्रम चल रहा था, रास्ते पर लोग डांस कर रहे हैं इस तरह से। तो मैंने तो उन सबको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। अंदर ही अंदर चल रहा था कि हो गई इनकी तो बर्बादी, क्योंकि शादी होती है बर्बादी। तो लेकिन आश्चर्य मुझे तब हुआ जब बहन जी ने उसको देखकर ये कहा कि बहुत शुभ भावना से दृष्टि देते हुए उन सब का जीवन बहुत अच्छा से बीते, उनका आगे का संसार बहुत अच्छा हो, इतनी सारी दुआएं दी बहन जी ने उनको देखते हुए। मतलब नेगेटिव संकल्प चला ही नहीं उनका, बजाय इसके उन्होंने ये नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, उनके भविष्य के जीवन के लिए उन्होंने शुभकामना व्यक्त की। एंड वो मेरे को एकदम से स्ट्राइक कर गया, मुझे टच हुआ कि देखो ये होती है महान आत्मा के लक्षण। वो लोगों के अंदर की बुराइयों को नहीं देखते, किसी भी सूरत में उनको शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर करते हैं। ये हमेशा बहन जी को देखा कि जो छोटा सा कोई छोटी छोटी बहनें भी होती है ना, कोई भाई कुमारों को भी बहन जी हमेशा आगे बढ़ाते थे। वो उनकी कमियां नहीं देखते थे, वो उनकी थोड़ी सी छोटी सी विशेषता होती थी, उसको बढ़ाने के लिए कैसा उपाय किया जाए वो उसमें लगे रहते थे। एक बार का इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, जब अगरतला गया था बहन जी के ही निमंत्रण पर कि कोई यूथ प्रोग्राम हो रहा था, सरकार की तरफ से था, नेशनल यूथ प्रोग्राम्स वगैरह, कैंप वगैरह। तो उस समय बहन जी ने चांस देकर कि आप आओ और कुछ मतलब यहाँ पर यूथ को है ना मोटिवेट करो, आप खुद भी कुमार हो तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी जाकर कुछ कर सकता हूँ, और बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से है ना तैयारी भी की। तो कैंप तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कैंप के बाद में जो कंक्लूडिंग प्रोग्राम था उस समय बहन जी ने अचानक से स्टेज पर निमंत्रण कर दिया, बुला दिया और बोला कि आपको अब कुछ 10 मिनट बोलना है पूरे प्रोग्राम के लिए। तो मैंने कहा कि बहन जी मैं तो सिर्फ कैंप के लिए आया था, मैंने तो तैयारी भी नहीं की है कुछ भी, है ना, अभी एकदम 2 मिनट 4 मिनट पहले आप बता रहे हो, पहले बोलते तो अच्छा रहता, मैं कुछ तैयारी कर लेता। बहन जी ने बोला कि नहीं, हम सब ने भी ऐसे ही की है, बाबा आपको बुलवाएंगे, बाबा आपसे बुलवाएंगे, है ना, आपकी बिना तैयारी के जो करते हैं वो उल्टा और ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे करके बहन जी ने बहुत मोटिवेट किया और सचमुच मेरी अपेक्षा से बहुत अच्छा वो प्रेजेंटेशन रहा। उस समय सब गेस्ट आए हुए थे, बड़े बड़े मंत्री वगैरह आए हुए थे। तो ये देखा कि बहन जी किसी को भी निराश होने नहीं देते हैं, हमेशा हर किसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। आज वो हमेशा से इसलिए मैं देखता था जितने साल से ज्ञान में लगभग 25 साल से ऊपर हो गए, और बहन जी को देखते देखते बहुत कुछ सीखा है। इसलिए बहन जी की उपस्थिति मात्र प्रेरणादायक होती थी। वो जितना वो किसी प्रोग्राम में आते थे यहाँ पर गुवाहाटी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में और स्टेज का संचालन करती थी, तो उनकी ध्वनि में, उनकी आवाज़ में इतनी रौनक होती थी कि प्रोग्राम पूरा बिल्कुल चेंज हो जाया करता था। तो ये बहन जी की हमने सबने विशेषता देखी, और शायद ये बहुत बहुमूल्य हीरा जो है वो ब्राह्मण परिवार के बीच से अभी चला गया। आज बाबा ने हीरे की बात कही थी, परंतु मुझे याद आ रही है कुछ दिन पहले एक पीयू की वाणी जो है ना, बाबा के अव्यक्त पार्ट से, साकार पार्ट से पहले पीयू का पार्ट चलता था, उस समय की एक वाणी थी बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो कविराज हैं। तो मुझे सच में ये अनुभव हुआ उस दिन कि अगर बाबा कविराज हैं तो कविता बहन जी उनकी सर्वोत्तम कृति थी। যদিও মানে আমি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বুজি পাওঁ আৰু কথাবিলাক খুব ভাল লাগিলে। তাৰপিছত সেইদিনাখন প্ৰদৰ্শনীটো এনেকৈ চাই উঠি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। অহাৰ লগে লগে নৱদুৰ্গা মানে প্ৰদৰ্শন কৰিলে। তাতে 9টা দুৰ্গাৰ এনেকুৱা নিচিনা, কালী, সৰস্বতী, দুৰ্গা এনেকুৱা নিচিনাকৈ বিভিন্ন মূৰ্তিৰ মানে চৈতন্য মানে জাকি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তাৰপিছত দেখিলোঁ তেখেতৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ, গতিকে এনেকুৱা নিচিনা কৰোঁ যাতে একেবাৰে মাটিৰ মূৰ্তি নিচিনাকৈ গোটেই বেহেনবিলাকে এনেকুৱাকৈ মানুহবিলাকে সাজি পেলাই তৈয়াৰ হৈ আছে, কোনো চকু লৰ চৰ নাই, আচৰিত লাগিল।
তাৰপিছত চৈতানি বুদ্ধি এটা খেলালে, চকুটো মাৰি দিওঁ ৰ, হাতখন অলপ হিলাই দিওঁ ৰ, এনেকৈ কিবাকে লৰাই নেকি, এনেকৈ হাতখন অলপ হিলাইও দিলোঁ, কিবা কৰি দিলোঁ, নাই একো লৰচৰ নাই। খুব আচৰিত লাগিল। এনেকুৱাকৈ সেইদিনাখন সেই এনেকুৱা চৈতন্য জাতিটো চাই পেলাই নৱদুৰ্গাটো চাই পেলাই ঘৰলৈকে গুচি আহিল। কবিতা বেঞ্জি আমাৰ মাজত নাই, কবিতা বেঞ্জি আমাৰ পৰা গুচি গ'ল। তেওঁ বহুত স্নেহী, বহুত প্যাৰী, বহুত সেৱাধাৰী আছিল। তেখেতে ইমান জল্দি সেৱা কৰি তেখেতে নিজৰ কামাই জমা কৰি লৈ গৈছে। তেখেতক আমি অনুসৰণ কৰিব লাগে। তেখেতৰ নিচিনাকৈ আমিও সেৱা কৰি পুৰুষাৰ্থ কৰি আমিও জমা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি সকলো ভাই বহেনে তেওঁক অনুসৰণ কৰি আমি সকলোৱে নিজক মজবুতি কৰিবৰ কাৰণে আমি পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ বহুত স্নেহী প্যাৰী আছিল। মোক এটা কথা মোৰ আজিও মনত পৰি আছে। মই এটা সময়ত আহিছিলোঁ, মোৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বিৰোধী আছিল। তেখেতক মই সুধিছিলোঁ, বেঞ্জি মই কেনেকৈ পুৰুষাৰ্থ কৰিম যে ঘৰৰ পৰিয়ালখিনিক মনাবৰ কাৰণে। তেতিয়া তেখেতে উপদেশ দিছিল, তুমি অমৃতবেলা সদায় 5 মিনিট হ'লেও মনেৰে ঘৰলৈ গুচি যাব। চবে শুই থাকিব, তেতিয়া তুমি দৃষ্টি দিবা, চবকে দৃষ্টি দি ক'ব যাতে চবেই মোক মানি লওক, মই বেয়া জেগাত যোৱা নাই, চবেই যাতে মোক মানি লৈ মোৰ কাৰণে সহযোগ দিয়ে। মই সেইটোকে মই বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকক। সেইকাৰণে তেখেতৰ মতে মই সদায় পুৰুষাৰ্থ কৰিছিলোঁ। 1 বছৰ মোৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিছিলোঁ। সেইটোৰ ওপৰত লাষ্টত মই ছাকচেছ হৈছোঁ। ঘৰ চব পৰিয়ালে মোক সকলো কথাতে মানি লৈছে। এতিয়া মোৰ বিৰোধিতা নহয়। তেওঁক মই বহুত থেংকছ দিছোঁ। মনেৰে দিলেৰে তেখেতক মই বহুত থেংকছ দিছোঁ। পত্ৰবিলাক চাৰিওফালে বিয়পাই দিছিলোঁ আৰু অজস্ৰ মানুহে মুগ্ধ হৈ পেলাই এই ভাষণত প্ৰভাৱিত হৈ প্ৰত্যেকে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল যে আজিৰ পৰা আমি বিড়ি, চিগাৰেট আৰু চাধা বা নিচাজাতীয় বস্তু যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক পৰিত্যাগ কৰিম আৰু আমি প্ৰত্যেকেই মানে নৈতিক চৰিত্ৰসমূহ বা দৈনিক গুণসমূহ বা দেৱতাৰ যিমানবিলাক গুণ আছে সেই গুণবিলাক ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিছিলে আৰু এনেকুৱা নিচিনাকৈ চুক্তিবদ্ধভাৱে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। এনেকুৱা নিচিনা কবিতা বেঞ্জিৰ এনেকুৱা নিচিনাকৈ মানে বক্তব্য আৰম্ভ কৰিছিলে যে প্ৰেৰণা মানুহৰ মাজত যেনেকৈ কথাবিলাক কৈ মানুহ ৰ'ব লাগে চাইছিলে। আৰু জেগাই জেগাই আমাৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিও আহিছিলে। মানুহবিলাকে ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা সমস্যাৰ সন্মুখীনো হোৱা গৈছিলে। কেতিয়াবা এনে পৰা আহিছে এনেকুৱা ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ, এনেকুৱা বিৰোধী পক্ষৰ মানুহে আহি তাৰপিছত বেলেগ ধৰণেৰে মানে এটাক কৰিবৰ কাৰণেও আহিছে। কিন্তু আমাৰ সেই বক্তব্যবিলাক যেতিয়া শুনে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৱ মতিবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছিল। এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আমি ক্ষেত্ৰত আহি এদিন ৰাতি থাকিব লগা হ'ল। তাৰে যুৱকসকলে আহি আমাক কি কৰিছে, মানে এটাক কৰিব ক'ৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবলৈ আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা ৰাতাৰাতি মানে পঠিয়াই দিওঁ। কিন্তু কবিতা বেঞ্জিৰ যিটো মানে ভাষণ, সেই ভাষণ শুনি জোনাল বেজনীৰ ভাষণ শুনি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু প্ৰত্যেকেই চেঞ্জ হৈ পেলাই আৰু প্ৰতিজ্ঞা পত্ৰ তেওঁলোকে তেনেকুৱা মানে কৰিছে যে বিড়ি, মদ, ভাং, চিগাৰেট এইবিলাক নাখাওঁ বুলি পেলাই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কবিতা বেঞ্জিৰ মানে বিশেষ গুণ আছিলে, যিবিলাক গুণৰ কাৰণেই আজি হয়তো যিমান ধৰণেৰে ঈশ্বৰৰ সেৱাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে সেই বৃদ্ধিতেও অসমৰ লগতে মণিপুৰ আৰু এনেকুৱা মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা লগতে বাংলাদেশলৈকে বিস্তাৰ কৰিব, প্ৰসাৰ কৰি গ'ল। গতিকে কবিতা বেঞ্জিৰ গুণ গাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে তেওঁ গোপাল বৰা হাইস্কুলতো বাৰান্দাত আমি তেনেকুৱাকৈ 91 মান হ'ব, 90 বা 91 মান হ'ব। তাতে এনেকুৱা হ'ল মানুহবিলাকে মানে ঘৰলৈকে আঁতৰি যায়। তাৰপিছত যেতিয়াই পৰ্দাটো খোল খাই যায় আকৌ দৌৰ মাৰি গুচি আহে। এজন মাথাই মানে এনেকুৱা হৈ যায় মানে ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু মানে দেৱী আহিব বুলি পেলাই দেৱীটোক এৰি মই কেনেকৈ যাওঁ, ঘৰত খানা বনাব লাগে, বাৰে চিন্তাটো আহে। কিন্তু আধা বাটলৈকে গণেশ মন্দিৰটোলৈকে যায়, আকৌ পৰ্দাটো খোলাৰ লগে লগে আকৌ দৌৰ মাৰি আহে। ঠিক তেনেকুৱা একদম বেঞ্জিৰ মানে এনেকুৱা আত্মিক শক্তি আছিলে, চবকে মানে এনেকুৱা পাৱাৰ দি পেলাই এনেকুৱা দি দিছিলে। গতিকে ক্ৰমান্বয়ে তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ শিলপুখুৰীত চৈতন্য দুৰ্গা দুবাৰ কৰিলে, খানাপাৰাত কৰিলোঁ, উলুবাৰীত কৰিলোঁ, এনেকুৱা বিভিন্ন কবিতা বেঞ্জিয়ে এনেকুৱা চৈতন্য দুৰ্গা কৰিলে। বেহেনজি যেন হৃদয়ের কথা জানতেন। যার যে চাহিদা বেহেনজি পূরণ করেছিলেন। একদিন দুপুরবেলা
আমি আগরতলা বনমালীপুর সেন্টার লাইট হাউসে আসি। আসার পর অত্যন্ত গরম ছিল, কারেন্ট ছিল না। বেহেনজি ভোগ বেড়ে আমার জন্য নিয়ে আসেন। বেহেনজি হাত পাখা দিয়ে আমাকে বাতাস করছিলেন। আমি বেহেনজিকে বলি, বেহেনজি আপনি বাতাস করলে আমি ভোগ নিতে পারবো না। বেহেনজি বলেছিলেন, অনুভব করো, স্বয়ং বাবা তোমাকে বাতাস করছে। আমি ক্লাস 12-এ ফেল করার পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বেহেনজির প্রেরণাতে 12 বছর পর পড়া ছাড়ার 12 বছর পর আবার পড়া শুরু করি। ক্লাস 12 গ্রাজুয়েশন, এরপর ভ্যালু এডুকেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটিতে এমএসসি করি। বেহেনজি ত্যাগ তপস্যার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বেহেনজির দিব্য গুণে বেহেনজি ভরপুর ছিলেন। বেহেনজি যেন সর্বগুণ সম্পূর্ণ, সুলভ কলায় সম্পূর্ণ ছিলেন। বেহেনজির কাছ থেকেই জীবনের অনেক কিছু শিখেছি। যা শিখেছি প্রত্যেকটার পেছনে যেন বেহেনজির স্পর্শ। বেহেনজিকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।